Oy, sana nakuha natin. Yes sir, nakuha natin. Nick's Restaurant. Okay. Para sa atin talaga to guys. Tawagan natin. Yun, pagkain lang siya guys. So tara na. Biyahin na natin to. Let's go, pigapin na natin to guys. Rapid lang naman. Nick's Restaurant. Alright. So masya. Ito, Nick's Restaurant. Okay, let's go. Mahabang parang po. Hapa, handa na. Thank you po. Alright, magkain lang siya guys. 65 pesos. We have a tip worth 3 pesos. Okay. Sarap lang natin to guys. Mabilisan lang naman to. 5 minutes away lang. 2 kilometers. Oh, dami nating rider. Dami nating kapaps. Paps Nation. Ready lang. Okay. Grabe siya. Oh yeah. Okay. Pinto. Baka ito. 244. Let's see. Baka ito na yun. Bago natin. Hello? Ma'am Dana po, 244. Alin po yun? Lalamove po ito ma'am. Dyan sa 0234 kuya, yung green na gate. 0234. Kulay green na gate sa kaliwa mo. Aha. Nakapasok ka na ba sa Yakali kuya? Yes ma'am, ito po, tabi ng mineral station ma'am. At diretso ka pa? Diretso pa? Lalagpasan mo yan. Lalagpasan mo yan, di ba yung tatlong pinto? Apo. Tapos may malaking bahay. Yung susunod dyan, yung apartment, kulay green na gate. Okay. Sige, sige ma'am. Thank you. Okay. Dito sa unang pinto. Hindi naman nilinaw, hindi naman pala yun. Himiyaw. Tara, kain lang natin ito. Sayang sa gas. Tara, sumadan. Ma'am Donna po. Yes ma'am, picture ko lang po. Wait lang. Okay naman. Thank you. Ulit pa na 65 pesos. Yun lang. Okay.